네, 저희가 지난번에 그 5가 내용 중에서 무교절을 하고 초실절을 하지 않았어요. La vez pasada ya comenzamos a desarrollar la lección 5, pero todavía no hemos entrado a profundidad sobre los panes sin levadura y la de las primicias. 또 갑자기 저희가 무교절 초실절 하니까 절기를 혹시 잊어버리셨을까 봐 저희가 어, 절기를 다시 한번 이 7가지 절기를 보고 시작하도록 하죠. Bueno, entonces, ¿por qué no hacemos un repaso de vuelta de las 7 fiestas para comenzar? 우리 봄절기는 유월절, 무교절, 초실절 해서 금요일, 토요일, 주일 이렇게 3일 연속으로 저희가 붙여서 외우자 그랬어요. Las fiestas de la primavera, dijimos que son la Pascua, pan sin levadura, el de las primicias, y lo estudiamos en forma unida como viernes, sábado y domingo. 예수님께서 정확하게 유월절 어린 양으로 들어오셔서 십자가에 죽으신 것이 금요일이고 무덤에 들어가신 것이 토요일이고 부활하신 것이 주일이에요. Exactamente, desde que Jesús fue tomado como un cordero de la Pascua, muere el viernes, ¿verdad? Ahí se recuerda el tema de la Pascua. Está en la tumba el sábado, pan 그래서 sin levadura, y el 17, el domingo, ocurre la resurrección. 이 봄절기는 그렇기 때문에 예수님의 십자가의 죽으심과 부활을 미리 보여주는 그런 절기였어요. Por tanto, las fiestas de la primavera nos anticipan y nos muestran una anticipación de lo que sería la muerte y la resurrección de Jesús. 그리고 이것은 성경의 달력으로 이야기할 때는 6월절부터 시작하는 것이 성경의 달력이기 때문에 성경의 달력 1월 15일, 16일, 17일 그렇게 3일 연속 이어진다 그랬어요. Y como en la Pascua comienza el primer mes del calendario bíblico, así se realiza tanto el 15, el 16 y el 17 de enero, del primer mes. 자, 저희가 이렇게까지 이제 외우고 자, 이제 무교절에 예수님께서 우리 무교절은 무교병을 먹는 날이었죠. Por tanto, así hemos memorizado y dijimos que la fiesta de los panes sin levadura era una época en un periodo en donde se come pan sin levadura. 오늘은 그렇게 무교절이 지나고 바로 그 다음 우리 초실절에 대한 말씀을 보도록 하죠. Y así habíamos hablado un poco de la fiesta de pan sin levadura. Hoy daremos sobre la fiesta de las primicias. 아, 우리 절기는 레위기 23장에 자세히 나와 있기 때문에 레위기 23장을 절기장이라고 이렇게 부를 수 있어요. Las fiestas están bien especificadas en el libro del Levítico, por eso podemos decir que el capítulo 23 es el capítulo de las fiestas. 그래서 초실절은 정확하게 무엇을 위한 것이었나 레위기 23장 11절에 보면 첫 곡식을 여호와 앞에 드리는 날이었어요. ¿Y a qué se refería el de las primicias? Si vemos en Levítico capítulo 23, versículo 11, era que la primera cosecha se daba a Jehová. 그렇기 때문에 저희가 레위기 23장 5절에 보면 14일 저녁은 유월절, 15일은 무교절, 그리고 7일 동안 무교병을 먹어라 하고 기록되어 있죠. Si vemos ahí en Levítico, en el capítulo 23, desde el versículo 5, habla de que a los 14, en el día 14 era la Pascua, el día 15 era el de pan sin levadura, y de ahí decía que 7 días tenía que comerse panes sin levadura. 음, 그리고 그 다음 날,
거기 지금 안식일 이튿날이라고 돼 있는데 지금 16일 날이에요. 이제 16일 날, 16일 날 그 저희로 안식일 다음 날이니까 저희에게는 주일이죠. Y luego habla del día siguiente, sería el día de reposo. Para nosotros es día domingo. 그래서 안식일 다음 날 여호와 앞에 첫 곡식을 흔들어서 드리는 거예요. Entonces, el día siguiente, dice ahí, el día siguiente al del reposo, dice que se entrega delante de Jehová la primera gavilla, la primera cosecha, y se hace mecer, se mecerá, se hace mover. 그런데 문제는 광야 40년 동안에는 농사를 짓지 않았기 때문에 추수할 곡식이 있지 않았었죠. Pero el problema era que durante los 40 años en el desierto, durante el éxodo, no había agricultura, no, ellos no cultivaban, por tanto no había cosechas. 10절에 그래서 레위기 23장 10절에 너희는 내가 너희에게 주는 땅에 들어가서 너희의 곡물을 거둘 때 이 첫 이삭을 와서 제사장에 가져와라 하고 23장 10절에 그렇게 가르쳐 주셨어요. Por tanto, se le enseña en Levítico 23:10 y habló a los hijos de Israel, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y ceguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Así les enseñó. 왜냐하면 이 말씀, 우리 절기에 대한 말씀은 모세를 통해서 광야에 있는 성도들에게 주셨는데 광야에서는 만나와 메추라기를 40년 동안 여호와께서 공급해 주셨죠. Se supone que toda esta palabra de las fiestas del Levítico se lo ha dado al pueblo de Israel por medio de Moisés. Sin embargo, como no había cosecha durante ese periodo, sino ellos comían del maná y de las codornices, esto solamente se dio en enseñanza. 그래서 정확하게 이야기하면 초실절은 광야 생활이 끝나고 가나안 땅에 들어갔을 때부터 지키기 시작했기 때문에 초실절을 지킨 사람들은 광야에서 죽은 사람들이 아니라 가나안을 정복했던 사람들이에요. Por tanto, si hablamos exactamente, la fiesta de las primicias no se llevó a cabo durante el desierto, sino recién en la tierra de Canaán. Entonces, quienes guardaron la fiesta de las primicias no fueron los que murieron en el desierto durante esos 40 años, sino los que llegaron ya a la conquista de la tierra de Canaán. 그렇기 때문에 신명기 1장 36절, 39절에 보면 아, 20살 미만의 자녀들이라는 얘기는 뭐냐면 광야에 들어갔을 때 20세 미만의 자녀였던 사람들, 그럼 광야에서 태어난 사람들, 그럼 1세 중에서 여호수아 갈렙만 가나안 땅을 정복하죠. Entonces, si ven en Deuteronomio capítulo 1, desde el 36 en adelante, los que pudieron entrar en la tierra de Canaán fueron hijos menores de 20 años, fueron Josué y Caleb y la segunda generación, es decir, la segunda generación del Éxodo. 저희가 그래서 이 초실절은 어떻게 보면 광야의 성도들이 지키는 것이 아니라 가나안을 정복한 성도들이 지키는 거예요. Por tanto, podemos decir que la fiesta de las primicias lo guardaron y lo celebraron no los que estuvieron en el desierto, sino ya no los miembros ni santos del desierto, le decimos, sino ya santos que estaban en la tierra de Canaán. 저희가 주의 깊게 보아야 할 그 방식이 있는데요. 거기 보면 23장 11절에 첫 번째, 곡물의 첫 번째 이삭을 가지고 와서 제사장에게 드리는데 흔들어서 드리게 돼 있어요. Si vemos algo interesante ahí en el versículo 11 del 23 de Levítico, cuando se trae esa cosecha ante Jehová y se le entrega al sacerdote, ahí dice que el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. 그 10절에는 첫 곡식 한 단, 그리고 그 다음에 11절에는
11절에는 흔들어서 드려라 하고 돼 있죠. Entonces, ¿qué? En el versículo 10 dice, traeré al sacerdote una gavilla por primicia, de los primeros frutos. Y en el versículo 11 dice que el sacerdote mecerá la gavilla. 그런데 이때가 저희가 봄이기 때문에 밀을 추수하는 것이 아니라 보리를 추수하는 날이었어요. Por tanto, como estamos en periodo de la primavera, en realidad lo que se cosecha no es trigo, en realidad se cosecha en realidad cebada. 그리고 요제라는 게 웨이브 오퍼링, 흔들어서 드리는 거죠. Mm. Acá habla de mesera, o sea, esto es mover, ¿sí? Moviendo. 자, 요 내용을 이해를 하고, 자, 저희가 이 초실절은 어떻게 누가 지키는지를 좀 더 자세히 보도록 하죠. Bueno, entonces comprendiendo esto, vamos a ver quiénes son los que guardan esta fiesta de la primicia. 초실절의 의미는 그래서요. 첫 번째는 죽음에서 깨어나는 의미를 갖고 있어요. Y, y 다음 거예요. 이거예요. 네. 이거예요. 네, 네. El significado de la fiesta de las primicias, en primer lugar, es que se despierta de la muerte, o sea, que tiene ese significado también. 왜냐면 흔들어서 깨운다는 의미가 있죠. Es decir, esto de zarandear, esto de mover, es despertarle, moviéndole, zarandeando, despertar de 마태복음 la 마- muerte. 마태복음 27장 51절 52절에서 예수님께서 그 십자가에 죽으실 때 잠자던 성도들이 52절에 보면 예수님이 부활하실 때 그 사람들도 깨어나서 살아난 것을 보게 돼요. 53절에. Y aquí sí vemos en Mateo 27, desde el 51 al 52, cuando Jesús estaba muerto, ahí en el 52 dice, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y en el 23, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. 아, 이 처음에는 이 보리를 흔들어 드릴 때 아마 이 사람들은 왜 흔들어서 드리는지 몰랐겠죠. 그렇지만 그 안에는 흔들어서 깨운다는 의미가 있었다는 거예요. Suponemos que cuando se le enseñó esta fiesta, en el principio ellos no sabían por qué tenían que entregarse meciéndola o zarandeándola, pero en ese sentido podemos decir que ese contiene el significado de despertarlo de la muerte. 그리고 두 번째는 잠자는 자들의 첫 열매가 되어 주셨다 하고 고린도전서 15장 20절을 말씀을 통해서 알 수 있어요. Y en segundo lugar, tiene el significado de que es la primicia de los que duermen, según el texto de Primera de Corintios 15:20. 예수님께서 부활의 첫 열매가 되어 주셔서 우리도 예수 그리스도 안에서 부활할 수 있다는 소망이 생긴 거죠. Jesucristo se volvió el primer fruto de la resurrección, por tanto, a nosotros también nos surgió la esperanza de poder resucitar con él. 그리고 저희가 이 내용을 보면서 이제 왜 우리가 예수 그리스도의 증인으로만 그냥 살아갈 수 있는 말씀이 고린도전서 15장 58절에 우리가 바로 그 부활을 증거하는 복음 안에 부활의 메시지가 들어가 있는 거죠. Ahora, ¿por qué tenemos que llevar ahora una vida de ser testigo de Jesús? Es que ahí en el texto del Primera de Corintios 15:58 dice que nosotros debemos ser testigos de esa resurrección del Señor. 그래서 이 초실절은
철저하게 예수님의 부활과 우리가 예수 그리스도의 부활의 증인이라는 이 내용이 이 안에 담겨져 있어요. Por tanto, la fiesta de las primicias contiene en su significado que ahí está la resurrección de Jesús y a la vez nosotros somos testigos, debemos ser testigos de esa resurrección. 자, 지금 조금 전에 말씀드린 것처럼 이건 광야에서 말씀은 받았지만 광야에서 지킨 것이 아니라 가나안을 정복했을 때, 가나안에 들어갈 때, 첫 번째 이 초실제를 지키기 시작했어요. Como ya lo habíamos dicho, esta enseñanza de la fiesta de las primicias se lo dio durante el desierto, pero no se celebró cuando estaban en el desierto, sino recién se comenzó a guardarlo una vez conquistado y entrado en la tierra de Canaán. 그렇기 때문에 여호수아 저희가 5장에서 여호수아가 이 첫 번째 초실제를 지키는 과정, 가나안을 들어가는 과정을 봐야 돼요. Por tanto, en Josué nosotros tenemos que ver el proceso por el cual se hizo la celebración de la primera fiesta de la primicia y cómo fue realizándose ya en la tierra de Canaán. 그래서 요단강을 건너는 것은 오늘날 성도들에게 이야기하면 성령 세례, 우리 사도행전 1장 8절에 성령 세례를 받는 그 모습과 저희가 비교할 수 있어요. Lo de cruzar el río Jordán para nosotros, para aplicando a los santos, a los miembros de la época actual para nosotros, es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Podemos comparar con eso. 그래서 첫 번째는 여호수아를 통해서 백성들에게 여호수아 3장 5절에 스스로 성결케 하라고 말씀이 선포됩니다. Y en primer lugar, en Josué capítulo 3, versículo 5, Josué mismo le dice al pueblo que por sí mismo ellos, santificaos, 어, santificarse, santificados. ¿Mm? 이 성결케 하다는 것은 하나님의 뜻을 이루기 위해서 구별된 삶을 사는 거죠. ¿Qué significa ser santificado? Eso es para poder vivir la vida conforme a la voluntad de Dios, es distinguido, es separado. 그렇기 때문에 예수님께서 제자들을 부르시고 저희가 공부했던 산상순 팔복의 말씀을 주셨죠. Fue por eso que Jesús, una vez que llamó a sus discípulos, Él les enseñó lo que nosotros llamamos, hemos aprendido, el sermón del monte. 왜냐하면 이 예수 그리스도의 복음을 증거하는 삶을 살려면 이러한 삶을, 이러한 예수 그리스도의 성품과 인격을 갖춰야 한다는 거예요. Es que uno si quiere vivir como testigo de Jesús y ser para Jesús, entonces esta clase de vida, esta clase de proceso debe llevar adelante. 그렇기 때문에 지금 가나안을 정복할 때 똑같죠. 하나님의 군대가 되기 위해서 구별된 삶을 요구하세요. Por tanto, es lo mismo ahora, este pueblo entró en la tierra de Canaán y para poder vivir para Dios, le está diciendo que tenga una distinción, una separación. 그렇기 때문에 성결의 훈련을 받는 것은 내가 예수 그리스도의 제자가 돼서 이 땅의 삶을 마칠 때까지 계속 할 수밖에 없는 거예요. Por tanto, llevar una vida de santificación es una vida que uno debe llevarlo por siempre hasta el día que dejemos esta tierra. 그다음 두 번째는 3장 6절 여호수아 3장 6절에 제사장들에게 명하여 언약궤를 메고 백성들 앞서 건너가라 하고 돼 있어요. En segundo lugar, en Josué capítulo 3, versículo 6, le dice a los sacerdotes, tomad el arca del pacto y pasad delante, enfrente del pueblo. 그래서 언약궤는 하나님의 말씀, 하나님의 임재를 저희들에게 상징해 주는 거죠. El arca del pacto es una representación de la palabra de Dios, es de la presencia de Dios. 그래서 언약궤를 메고 앞서간다는 것은 하나님의 말씀, 성령의 인도하심을 따라 살아가는 거예요. Entonces, que este
arca del pacto esté enfrente, significa que uno es guiado por la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. 삶의 우선순위가 이 땅에서 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까 하는 것이 아니라 하나님의 나라와 하나님의 영광을 위해 살아간다는 거죠. Entonces, la vida en esta tierra ya no tiene prioridad en qué vamos a comer o en qué vamos a vestir, sino que es la palabra de Dios, la gloria de Dios es nuestra prioridad. 세 번째는 요단에 들어서라 하는 순종과 결단을 요구하세요. Y en tercer lugar, pide ahí entrar en el Jordán. Esto quiere decir, es una acción de obediencia y determinación. 왜냐하면 이때는 그 다음 우리 말씀을 보면 물이 가득 물이 이 강에 물이 가득해서 넘쳐날 때예요. Si vemos bien el texto, en ese momento el río estaba tan lleno, estaba rebosante de agua. 무슨 얘기냐면요. 물이 멈춘 다음에 들어가는 것이 아니라 물이 넘쳐나고 있는데 결단하고 들어가야 한다는 말씀이에요. ¿Qué queremos decir aquí? No es que hay que esperar y pasar una vez que haya desaparecido el agua, es decir, que vaya disminuyéndose el agua, sino está llena el agua, pero ahí en ese momento nos pide que tenemos que ser obedientes y tomar una decisión. 거기 15절에 설명이 돼 있죠. 왜냐면 그 요단이 몸에 거두는 시기에 볼이 거두는 시기에는 항상 언덕에 넘치더라 하고 돼 있어요. Si vemos en el versículo 15, nos habla de cómo estaba el río Jordán en esa época. Dice, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. 홍해를 건널 때는 모세가 기도하고 지팡이를 들 때 물이 갈라져서 마른 땅으로 건너갔어요. Cuando ellos, el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, en ese momento Moisés oró, tocó con la vara, se abrió, se partió el mar y caminó el pueblo por tierra seca, dice. 그런데 지금 요단강은 물이 넘쳐나고 있는데 언약궤를 메고 제사장 보고 들어가라 하는 거예요. Pero aquí en este momento el río Jordán está lleno, está cubriendo todo, pero le está diciendo el Señor, tomad el arca y entrad en el río Jordán. 그래서 눈으로는 분명히 위험하고 문제가 있는 것처럼 보이는데 말씀을 의지하고 결단해야 한다는 거예요. Entonces, los ojos ven que hay peligro, es algo peligroso entrar ahí, es imposible, sin embargo, uno debe tener confianza en la palabra y tomar una determinación. 그래서 제사장이 물에 들어가니까 16절 위에서부터 흘러내리던 물이 그쳤다 하고 돼 있어요. Y una vez que los sacerdotes pisaron, ¿verdad? El río Jordán, ¿qué pasó? Se acabaron, fueron divididas y entonces pudieron cruzar. 그러니까 결단하니까 하나님께서 나머지를 쫙 해결해 주시는 거예요. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Uno tomó la decisión y ahí entonces Dios el resto lo solucionó de una vez. 왜냐하면 이 지금 이렇게 하는 방식이 가나안 땅의 일곱 족속을 멸망시키는 전쟁에서 승리하는 방법이기 때문에 그래요. Es que esta es la forma en que se pudo lograr vencer. Le está entrenando. Esta forma será la que vencerá a las 7 tribus que están ahí en Canaán. 가나안을 정복할 때 하나님의 말씀을 의지해서 순종하고 결단하니까 그 다음에 하나님께서 승리케 해주시는 승리의 공식이 이렇게 흘러가죠. Entonces, esta es una fórmula de la victoria. Para conquistar la tierra de Canaán hay que tener confianza, apoyarse en la palabra de Dios y tomar una determinación. Entonces el Señor abrirá el camino de la victoria. 그래서 가장 건너가자마자 가장 강한 성이었던 여리고를 하나님께서 점령케 하세요. Entonces, cruzando el Mar Rojo, en primer lugar,
uno de los más poderosos, el más poderoso prácticamente, estaba ahí Jericó y Jehová permite la victoria sobre él. 여러분들이 잘 아는 것처럼 여리고를 점령한 것은 이스라엘 사람들이 잘 싸워서가 아니라 하나님의 말씀을 따라 돌고 외쳤을 때 무너져 버렸죠. Como sabemos bien, Jericó no fue vencida porque el pueblo de Israel había luchado muy bien, sino que ellos conforme obedecieron a la palabra de Dios de dar vueltas y de gritar, y ahí se derrumbó completamente. 그런데 여리고를 점령하고 그다음에 아이성은 조그만 성인데 거기에 사람들의 범죄함, 죄가 있었죠. 그래서 아이성을 바로 점령을 하지 못해 실패해요. Pero después de eso había otro fuerte que era más pequeño, que era ahí, ¿verdad? Pero esa no pudieron conquistar. ¿Por qué? Porque había en el pueblo la esencia del pecado. Por eso ellos no pudieron conquistar ese lugar. 그래서 항상 그 안에서 죄의 성분, 그 안에 아간의 죄가 있었는데 죄의 성분을 정리하고 성결을 항상 요구하세요. Por tanto, siempre nos exige de buscar o lograr la santificación, esto de limpiar y ordenar la esencia del pecado. 자, 이렇게 요단강을 건너는 준비를 하고 요단강을 건넌 다음에 아, 하나님께서 이스라엘 백성들에게 할례를 행하게 하세요. Entonces, así una vez cruzado el río Jordán, el Señor, Jehová Dios, les hace circuncidar a su pueblo. 왜냐하면 광야 40년 동안에 이스라엘 백성들, 자녀들이 할례를 받지 못했대요. Porque dice que durante los 40 años en el desierto, los hijos del pueblo de Israel no pudieron recibir la circuncisión. 그래서 5장 5절, 5장 4절 5절에 설명이 돼 있죠. 광야에서 나온 다음에 그 할례를 받지 못해서 할례를 행했다고 돼 있어요. Por eso explica en el versículo 4 y 5 que durante el pueblo, cuando salió de Egipto y durante el desierto, ellos no pudieron recibir la circuncisión, por eso se ha realizado ese acto de la circuncisión. 할례는 왜 행한다 그랬죠? ¿Por qué se hace la circuncisión? 하나님과 이스라엘 백성들이 우리는 하나님의 언약 백성인 것을 고백하고 선포하는 거예요. Porque la circuncisión es el pueblo de Dios está anunciando que Él es pueblo de Dios, por tanto ellos están confirmando ese pacto. 그래서 표피를 제거할 때 그 피가 흐르죠. 그 피의 언약의 관계라 여호와 하나님과 이스라엘 백성은 피의 언약의 관계라는 거예요. Y entonces una vez que se hace la circuncisión, uno derrama sangre, ¿verdad? Entonces está afirmando que la relación de pacto entre Dios y su pueblo es la de sangre. 저희가 이 공부하면서 항상 창세기 3장 15절 여자의 후손으로 오신 예수 그리스도를 기억하자 그랬어요. Dijimos que siempre debemos recordar, mientras estudiamos, la simiente de la mujer, la palabra que está en Génesis 3:15. 하나님과 이스라엘 백성들 가운데는 계속해서 때가 되면 여호와의 피, 어린 양의 피로 구원하실 것을 계속해서 확인시켜 주셨죠. Es que al pueblo de Israel está siempre haciéndole recordar que cuando sea el tiempo, por medio de la sangre de Jehová, la sangre del Cordero, habrá salvación. 그래서 여호와는 우리의 하나님이고 우리는 여호와의 백성인데 그 피로 맺어진 관계예요. Jehová es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo y esa relación está conectada con la sangre. 동시에 우리는 이 어린 양의 피를 증거하는 예수 그리스도의 십자가의 복음을 증거할 사명이 있다는 거예요. Y a la vez nosotros tenemos la misión de ser testigos de esta sangre, la sangre del Cordero. 그래서 저희가 이 할례를 행한 이후에 계속해서 확인하는 거죠. 우리는
예수 그리스도의 피를 증거하는 사명자라는 거예요. Por tanto, luego de la circuncisión, lo que hacemos es siempre recordar y darse seguridad de que nosotros somos testigos de esta sangre, la sangre de Jesús. 그래서 구약식으로 구약의 성도들로 표현하면 우리는 이 세상 가운데 여호와가 하나님이신 것을 증거하는 백성들이라는 거예요. Y en el Antiguo Testamento, expresando como el Antiguo Testamento, es que somos un pueblo que estamos en esta tierra para ser testigos de que Jehová es nuestro Dios. 자, 이렇게 요단강을 건너고 지금 여리고를 점령하기 전에 할례부터 받은 거예요. O sea, si cruzaron el río Jordán y antes de conquistar Jericó, ¿qué hicieron? Celebraron, o sea, que llevaron a cabo la circuncisión. 자, 5장 10절부터 여호수아 5장 10절부터 12절에 그 과정들이 설명이 돼 있어요. Desde el versículo 10 hasta el versículo 12 está explicado ese proceso. 거기서 14일 저녁에 여리고 평지에서 유월절을 지켰다고 돼 있죠. Dice que en el versículo 10, y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, en los llanos de Jericó. 지금 성경에 달력 1월 14일 날 저녁이에요. 그때 유월절을 정확하게 지켰어요. Estamos hablando del calendario bíblico, es ahí durante la noche del día 14, ellos celebraron exactamente la Pascua. 그다음 11절 유월절 이튿날에 그 땅 소산을 먹되 그날에 무교병과 볶음 곡식을 먹었다고 돼 있죠. Y dice en el versículo 11, al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas, es decir, celebraron la fiesta de los panes sin levadura. 정확하게 유월절 다음 날 무교병을 먹고 무교절을 지켰다는 얘기예요. Es exactamente día siguiente de la Pascua, comieron panes sin levadura, es decir, celebraron la fiesta del panes sin levadura. 자, 그리고 12절에 보면 무교병 그 땅에 소산을 먹은 다음 날 이날 초실절이에요. 만나가 그쳤고 다시는 만나를 얻지 못하였고 그 해에 가나안 땅의 열매를 먹었다 하고 돼 있어요. Y en el versículo 12 dice justamente al día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y el maná cesó en ese día siguiente, ¿verdad? Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. 그래서 이날이 첫 번째 곡식을 가나안의 땅의 첫 번째 열매 보리의 첫 열매를 먹은 초실절이라는 얘기예요. Por tanto, este es el día, entonces comieron el primer fruto de la tierra de Canaán, comieron, digamos, la mies de ese lugar. 그래서, Sería la fiesta de las primicias. 그래서 그 땅의 곡식을 먹는 이 첫 번째 곡식을 먹을 때부터 만나가 그쳤다고 돼 있는 거죠. Desde el primer día que comieron frutos de esa tierra, cesó el maná, dice la palabra. 자, 그러기 때문에 이제 만나와 가나안의 첫 번째 열매는 차이가 있어요. Ahora, hay una diferencia entre el maná y las primicias o primeros frutos de Canaán. 물론 다 하나님이 공급해 주시는 건데, 먹는 사람들의 수준에 좀 차이가 있어요. Bueno, todo es proveído por Jehová, por Dios, pero digamos que hay una diferencia de nivel entre quienes lo comieron. 아, 원칙적으로는 지금 가나안의 열매를 먹어야 되는데 광야에서는 40년 동안 임시 템퍼러리 풋을 여호와 하나님이 공급해 주신 거죠. Entonces, en principio, como principio, deberían comerse un fruto sólido como el de la tierra de Canaán, pero cuando estaban en el desierto, provisoriamente Dios le proveyó a ellos de lo que es, y ese es el maná. 자, 만나의 특징이 출애굽기 16장 12절에 나와 있어요.
La característica del maná está descrito en Éxodo 16:12. 매일 하루에 한 번씩 걷어들여야 되죠. Y ese maná tenía que ser recogido solo una vez, o sea que una vez en cada día, en un día. 근데 이걸 세브해 놓으면 저축해 놓으면 썩어서 없어져요. Pero si ellos guardaban sobras, dejaban, esa se descomponía y desaparecía. 그리고 안식일을 위해서 그 안식일에는 걷지 못하기 때문에 그 전날에 이틀치를 거두게 돼 있어요. Y para el día del reposo, como ellos no podían recolectar en el día del reposo, el día anterior se le permitía recolectar la doble ración. 그래서 저희가 이걸 보면 이것은 광야의 성도들, 영적으로 어렸을 때 먹는 영적인 베이비 푸시예요. 어린 아이들이 먹는 거예요. Entonces nosotros podemos decir que esto era un alimento para los que estaban en el desierto, espiritualmente hablando, eran niños, eran infantes, es decir, era como un alimento para bebé. 근데 이걸 먹으면 그렇게 힘이 별로 없어서 이걸 먹고는 전쟁에 참여할 수가 없어요. Pero este era un alimento que no te daba demasiada energía o fuerza. Por tanto, uno no podía ir a la guerra comiendo esto. 애굽에서는 세상의 건 내가 먹고 싶은 대로 다 먹었는데 광야에서 하나님이 공급하시는 것을 먹는 훈련을 하는 거죠. Es que en Egipto comieron todo lo que querían, todo lo que proveía el mundo, y en el desierto fueron entrenados para comer solo lo que proveía Jehová. 또 만나는 예수님이 생명의 떡이시는데 참떡에 대한 그 그림자 떡 그런 거예요. 우리에게 예비적으로 보여주는 떡이었죠. Y el maná es, bueno, Jesús es el verdadero pan de vida. Y el maná es como una sombra, digamos, alguna pequeña representación de ella. 그래서 예수님께서 요한복음 6장에 내가 생명의 떡이고 모세가 그걸 준 게 아니라 내가 여호와의 이름으로 모세를 통해서 너에게 준 건데 나를 통해서 사는 법을 가르쳐 주셨다 하는 거예요. Y Jesús mismo en Juan capítulo 6 dice que Él es el pan de vida, ¿verdad? Y Jesús les dijo que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Es decir, Él había proveído por medio de Moisés en esa época el pan y a la vez muestra que Él es el verdadero pan que dará vida. 그래서 예수님께서 우리의 영적인 양식이 되시죠. Por tanto, Jesús es nuestro alimento espiritual 또 생명의 근원이 되시는 걸 보여주세요. y a la vez nos muestra que Él es la fuente de la vida. 그래서 저희가 영적으로 건강하게 성장하기 위해서는 예수님의 떡, 생명의 말씀을 계속해서 먹어야 돼요. Si nosotros queremos crecer y madurar espiritualmente, debemos comer del pan espiritual que nos provee Jesús. 자, 여기까지가 지금 저희가 아, 초실절에 대한 기본적인 성서적인 배경을 본 거죠. Entonces, hasta aquí nosotros vimos lo que es el escenario, el antecedente de lo que es la fiesta de las primicias. 이제 이어서 저희가 이 광야와 가나안의 삶의 특징들을 저희가 한번 보려고 해요. Y continuaremos ahora viendo las características de lo que era la vida en el desierto y las características de la vida en la tierra ya de Canaán. 먹는 음식, 생활 방식이 완전히 광야 가나안의 성도는 차이가 나죠. Por tanto, hay una diferencia radical entre los miembros del desierto, los miembros de Canaán, en la forma en que viven, el estilo de vida y los alimentos que ellos consumen. 저희가 그래서 지금 이 절기를 통해서 또 음식을 통해서
이 두 광야와 가나안의 삶의 차이를 갖다가 저희들이 가르쳐 주고 계세요. Por tanto, ahora nosotros vamos a ver, nos muestra esta palabra la diferencia que existe entre tener una vida en el desierto y una vida en la tierra de Canaán por medio de los alimentos, por medio de la forma o estilo de vida. 그러니까 여러분들이 이 내용을 이제 보면서 저희가 무슨 차이가 있나 하고 저희가 살펴볼 필요성이 있겠어요. Entonces, necesitamos, viendo el contenido de la palabra, cuál es la diferencia que existen entre ambas. 자, 저희가 애굽에 사는 것은 세상 사람들과 똑같이 다 죄 아래 살아가는 것이라 했죠. Dijimos que vivir, haber vivido en Egipto, es igual a ser una persona del mundo, es vivir dentro, inmerso ahí en el mundo. 그런데 그 애굽에 하나님의 백성들이 남아 있었어요. Pero había aún personas que eran de Dios, personas, un remanente, pueblo de Dios. 창세기 15장에서 아브라함에게 너희 자손이 400년 동안 종살이 하다가 나올 거다 하고 말씀하셨죠. En Génesis capítulo 15, Dios ya había advertido a Abraham de que su pueblo estaría como esclavo durante 400 años. 그렇기 때문에 애굽이라는 세상에 살지만 거기에 하나님의 예정돼 있는 하나님의 백성들이 있다는 거예요. Es decir, están dentro de un mundo que es Egipto, pero dentro de ella hay personas preelegidas, elegidas, predestinadas, que son pueblo de Dios. 그 백성들이 어떻게 구원을 받죠? ¿Cómo ellos fueron salvos? Este pueblo, ¿cómo fue salvo? 저희가 애굽의 10번째 재앙인 피해의 재앙, 우리 유월절 어린 양으로 말미암아 구원을 받아요. Vimos que la 10ª plaga que cayó en Egipto, es decir, la plaga, entonces por medio que se salvaron por medio de la sangre del cordero, de la Pascua. 정확하게는 바로 그 유월절 날 죄로부터 세상에서부터 애굽에서부터 구원을 받은 거예요. Entonces, exactamente en ese día de la Pascua fueron salvos del pecado, fueron salvos del mundo. 그리고 홍해를 건너는 것은 우리가 세례를 받는 거다 하고 말씀을 드렸어요. Y cruzar el mar rojo, lo comparamos, que es lo mismo que ser bautizado con agua. 그래서 세례를 받았기 때문에 구원을 받은 것이 아니라 이미 어린 양의 피로 구원을 받고 세례를 통해 세상 가운데 우리는 하나님의 백성입니다를 선포하는 거였지요. Por tanto, no es que uno es salvo por recibir el bautismo, sino antes de ello, por medio de la sangre del cordero, uno es salvo y luego con el bautismo lo que es anunciar al mundo de que es pueblo de Dios. 그 다음에 이제 하나님의 백성이 됐는데 다 그냥 거룩한 삶을 사는 것이 아니라 누구나 다 광야 40년의 훈련의 과정이 있다는 거예요. Entonces, ahora se volvió ahora pueblo de Dios, pero no es que todos ya viven bien, sino todos van a pasar por el proceso de entrenamiento de 40 años en el desierto. 예수님이 원하시는 것은 가나안을 정복하는 하나님의 군대, 하나님의 백성이 되는 거예요. Lo que desea Jesús es que se vuelvan un ejército de Dios, un soldado de Dios capaz de conquistar la tierra de Canaán. 왜냐하면 가나안이라는 이 세상 가운데 예수 그리스도의 복음을 증거하며 하나님의 나라를 세워갈 사명이 있는 거죠. Por tanto, hay la misión de ir a ser testigos en medio de esta tierra de Canaán. 그런데 예수님을 믿고 세례를 받고 바로 변화돼서 이렇게 헌신자가 되질 않아요. Por tanto, no es que uno al tener fe en Jesús, al recibir el bautismo, inmediatamente ya se vuelve un devoto y alguien capaz de sacrificarse. 저에게 미리 신약의 성도들에게 믿음의 여정이 신앙이 무엇인가를 이렇게 구약의 광야의 성도를 통해서 보여주시는 거예요. 'Por tanto, no es que uno al recibir el bautismo inmediatamente ya se vuelve un devoto y alguien capaz de sacrificarse. Sino antes de ello, por medio de la fe,
Por tanto, a nosotros que estamos en el Nuevo Testamento, nos muestra por medio de esta vida del desierto cómo es el viaje de la vida religiosa, el viaje de la vida espiritual de cada creyente. 아, 그래서 저희가 구체적으로 어떤 차이가 이 가나안의 성도와 가나안을 정복하는 성도들의 삶의 차이가 무엇인가 이제 살펴볼 거예요. Por tanto, ahora sí, vamos a revisar cuáles son las características de aquel miembro o santo del desierto con aquel que es santo que conquistó la tierra de Canaán. 아, 광야의 삶의 특징은 광야에서 유월절과 무교절은 지켰어요. Característica de la vida en el desierto es que durante el desierto sí guardaron la Pascua y la fiesta del pan sin levadura. 무슨 얘기는 모세를 통해서 구원을 예수 그리스도의 구원을 체험하고 어느 정도 뭐 신앙생활을 조금 했어요. ¿Qué podemos decir? Es que por medio de por medio de Moisés han experimentado lo que es la salvación de Jesús y más o menos ya están llevando una vida espiritual. ¿No? 그러니까 예수님이 누구신지도 알고 어린 양의 피도 알고 십자가의 복음도 알고 뭐 기본적인 건 다 알아요. Entonces sabe sobre Jesús, sobre la sangre del Cordero, sobre la salvación. Digamos que sabe, básicamente tiene conocimientos básicos de lo que es la fe. 그래서 첫 번째 출애굽할 때 우리 남자들 성인 남자예요. 20살 이상 성인 남자들이 출애굽기 12장 37절에 보면 약 60만 명이었다고 돼 있어요. Entonces, en el primer Éxodo, si ven en Éxodo capítulo 12 versículo 37, los que partieron fueron aproximadamente, hablamos de hombres ya adultos, ¿verdad? Como 600.000 hombres de a pie, ¿sí? 어, 그리고 나서 이 사람들이 모세와 함께 홍해를 건너는 체험을 하죠. Y estas personas, junto con Moisés, experimentan el cruzar el Mar Rojo. 그래서 이 홍해를 건너는 사건을 고린도전서 10장 1절과 2절에 바울은 그 구름 아래 바다 가운데 지나면서 함께 세례를 받았다고 기록이 돼 있어요. Entonces, esto de cruzar el Mar Rojo, en Primera de Corintios capítulo 10 1 y 2 Pablo lo expresó como pasar, estuvieron bajo la nube, dice, ¿verdad? Y todos pasaron el mar, es como recibir el bautismo. 그래서 세례를 받는다는 것은 내가 구원받은 하나님의 백성인 것을 세상 가운데 공식적으로 선포하는 거죠. Entonces, recibir el bautismo es anunciar oficialmente de que yo fui salvo y estoy anunciando eso sobre Jesús al mundo. 그리고 나는 이제 예수님을 따라 살겠습니다 하고 그렇게 선포하는 거죠. Es decir, está anunciando que ahora yo viviré siguiendo a Jesús. 그런데 영적으로는 사실은 거듭 태어난 어린아이 같기 때문에 성도들이 우리 brothers and sisters, 우리 주변의 형제들이 이 사람이 잘 영적으로 자랄 수 있도록 도와달라는 얘기예요. Pero esto es, recibir recién el bautismo es como nacer recién espiritualmente. Por tanto, es también anunciar a los hermanos y a las hermanas de fe que me ayuden para que yo pueda crecer bien espiritualmente. 그렇기 때문에 저희 목회하면서 세례를 받은 성도라고 해서 성숙하다고 다 보지는 않죠. Por tanto, durante nuestro pastoral, ministerio pastoral, no todo aquel que es bautizado ya lo consideramos como que ya está maduro. 자, 그리고 나서 이 사람들이 이제 만나를 먹습니다. Bueno, seguidamente ellos después comienzan a comer el maná. 여기요. 만, 예, 만나를 먹는다는 게 이제 광야에 들어가면서 이 사람들이 만나를 먹게 된 이유가 있었죠. Bueno, y hubo un motivo por el cual este pueblo comenzó a comer el maná. 거기 16장 1절에 보면
신강에 이르니 애굽에서 나온 후 2월 15일. 지금 나온 지 지금 한 달이 지났다는 얘기예요. Si ven en el versículo 1 del capítulo 16 y dice, vino al desierto de Sin, y dice, a los 15 días del segundo mes. Estamos hablando que ya pasaron 15 días desde el segundo mes de 그 que salieron de Egipto. 성경 달력으로 2월 15일 이렇게 되었다는 거죠. Sería entonces, según el calendario bíblico, el 15 del segundo mes, 15 de febrero. 근데 무슨 문제가 생겼나? 2절에 보면 모세와 아론을 원망하기 시작했어요. Pero ¿qué es lo que sucedió después? Según vemos en el versículo 2, la congregación comenzó a tener resentimiento y comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón. 자, 한 달 전까지 뭘 경험했어요? Un mes antes, ¿qué fueron lo que experimentaron? ¿Qué fue lo que experimentaron? 6월절 어린 양의 피해 사건을 경험했죠. Experimentaron la sangre del Cordero de la Pascua 그리고 홍해를 건너는 이 세례를 받았어요. y recibieron el bautismo cruzando el Mar Rojo. 그냥 뭐 바닷가에서 그냥 물에 살짝 들어갔다 나온 게 아니라 지금 남자만 60만, 우리 이 20세 이상 성인 남자만 60만이니까 여자 아이들까지 하면 200만이 동시에 홍해를 건너는 세례를 받았어요. Esto no es ir ellos que se zambulleron nomás y se bañaron un poco en el agua, sino que estamos hablando de 600.000 hombres adultos y sumando mujeres, niños y ancianos, 2 millones de personas. Juntos cruzaron un inmenso mar rojo. 저희는 기껏해야 이 강가에서 만약에 모르겠어요. 감리교는 이렇게 이 세수라고 하죠. 이 교회에서 이 잔에다가 물 뿌려주는지 아니면 강에 가서 목사님이 물에 잠궈주는지 그런 세례 받는데 이거 비교가 안 되죠. Nosotros no podemos ni comparar lo que ellos pasaron. Actualmente, no sé, para la iglesia metodista cómo hacen, pero reciben el bautismo algunos con, digamos, mojándoles, ¿verdad? O sumergiéndole, el pastor le sumerge en el agua y sale. No, ni se compara con lo que ellos experimentaron. ¿Eh? 저희가 뭐라고 얘기하겠습니까? 우리는 둘 중에 하나만, 우리 일생, 평생에 둘 중에 하나만 경험하면 절대 예수님 원망하지 않고 믿음으로 살겠습니다. 이렇게 고백할 거예요. Y si fuéramos nosotros, si uno de estas experiencias nosotros hubiésemos tenido personalmente en la vida, durante todo el resto de nuestra vida, no vamos nunca a tener resentimiento contra Jesús. 근데 이거 경험한 지 한 달이 지났는데 바로 원망하기 시작하는 거예요. Pero experimentaron todo eso y pasó apenas un mes y ya comenzaron a quejarse y a murmurar. 그래서 3절에 원망하는 소리를 한번 들어보세요. Y veamos, escuchen qué es lo que ellos se quejaron en el versículo 3. 여러분들이 읽어보시는 게 훨씬, 목사님들이 읽어보시는 게 지금 성도들이 불평하는 거예요. 한번 들어보세요. 읽어보세요. 3절. Vamos a leer juntos. Esto es lo que sus miembros están quejando contra ustedes. ¿Sí? Esta es la queja de sus miembros y vamos a leer juntos. Y les decía a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. 뭐라고 성도들이 원망을 합니까? ¿De qué se está quejando los miembros? 내 세상에 살 때 아사도랑 아사디또 실컷 먹고 싶은 거 다 먹었는데 내가 예수님 믿고 나니까 먹을 것도 없고 살기도 힘들고 이 고기 먹기도 힘들다 하고 지금 얘기하는 거죠. Que mientras yo vivía en el mundo, comía abundantemente asado y asadito, y desde que comencé a creer en Jesús, no tengo ni nada para comer y voy a pasar hambre y me voy a morir. Eso se están quejando.
No puedo comer ni 구원이나 구원이나 세례나 이거 다 쓸데없고 나 배고파 굶어 죽겠다는 거예요. dice, no sirve para nada la salvación y el bautismo porque te va a matar de hambre. 자, 그러니까 여호와 하나님께서 바로 만나와 메추라기를 주기 시작하신 거죠. Y es así que Jehová Dios proveyó del maná y de las codornices. 그래서 아침에 이 하늘에서 만나가 떨어져서 있는 걸 발견하죠. O sea, a la mañana ellos descubren que cayó el maná desde el cielo. 왜 만나라 그랬냐면 이것이 무엇이 15절에 보면 그 땅에 떨어져 있는 걸 발견했는데 이것이 무엇이냐 그걸 질문하는 것이 만나라는 얘기예요. Sí. Maná significa, si ven en el versículo 15, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Eso significa maná. 음, 그때 모세가 여호와께서 너에게 주어 먹게 하는 양식이다. 여호와께서 주는 양식이라고 이야기하게 되는 거예요. Entonces ahí Moisés responde que es el pan que Jehová os da para comer. 그래서 40년 동안 조금 전에 우리 여호수아 5장에서 봤죠. 가나안 땅에 들어가기 전까지 그렇게 40년 동안 먹었어요. Entonces vimos recién en Josué, en el libro de Josué, que durante 40 años, hasta antes de entrar a la tierra de Canaán, ellos lo consumieron. 그래서 만나를 먹는 사람들의 특징이 있어요. Hay una característica de las personas que comieron el maná. 은혜를 받고 하나님이 뭔가를 공급해 주시는 체험을 할 때는 할렐루야 외치면서 내가 예수님을 따라가겠습니다 하고 그렇게 선포해요. Cuando uno recibe, experimenta la gracia de Dios, ahí uno se emociona, dice, aleluya, y ahora seguiré y viviré solo para Dios, dice, ¿verdad? 그런데 당장 삶에 배고픔이 있든지 당장 어려움이 있으면 바로 하나님을 원망해요. Pero ahí viene el hambre, hay dificultad, e inmediatamente comienzan a estar resentidos contra Dios. 금세 은혜를 잊어버려요. Se olvidan rápidamente de la gracia. 그래서 이 계속 세상이랑 하나님, 예수님을 따라가는 걸 항상 비교하면서 우리 양다리 걸친다 그러죠. 이쪽에 이렇게 왔다 갔다 계속해요. Siempre ponen un pie en el mundo, un pie en Jesús y están ahí moviéndose, tambaleando, es decir, están en ambos lados. 그래서 저희가 다른 얘기로 믿음이 든든하지 못하다고 얘기를 하죠. En otras palabras, decimos que su fe no está fortalecida. 자, 그래서 다른 또 영적으로 얘기하면 우상을 함께 여호와 하나님이랑 예수님과 함께 우상을 섬기는 사람들이에요. Y otra característica de esos miembros del desierto es que adoran tanto a Jehová como a los ídolos al mismo tiempo. 당장 지도자가 안 보이고 하나님이 베풀어 주시는 뭔가가 눈에 안 보이면 당장 우상을 의지하는 그 모습이 있어요. Entonces podemos ver esa imagen de que si momentáneamente ahí en el instante no le ve a su líder o no le ve la provisión de Jehová, entonces enseguida ya se dan la vuelta y comienzan a adorar a ídolos. 그래서 말씀과 언약이 바탕이 되지 않은 믿음은 항상 이렇게 흔들리는 우상을 같이 섬기는 믿음이 될 수 있어요. Por tanto, si no tiene base en la palabra, no tiene base en la promesa de Dios, entonces tiene esta imagen, la de servir inmediatamente a los ídolos. 저희가 출애굽기 32장에 모세가 시내산에 언약 하나님의 말씀을 받으러 올라갔을 때 빨리 안 내려오니까 사람들이 불안해서 만든 게 우상이었죠. Si vemos en Éxodo capítulo 32, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí y se tardaba en bajar, ahí el pueblo comenzó a tener ansiedad y ahí entonces crearon a ídolos. 그러기 때문에 32장 4절에 아론이 사람들의 너무 불만이 심하니까 불안해하니까 금고리를 가지고 송아지 형상의 우상을 만들었어요. Entonces Aarón, de tanta queja del pueblo, entonces agarró y tomó el oro que se les dio e hizo de él un ídolo en la forma de un becerro.
그렇게 금송아지 형상을 만들고 뭐라고 얘기하냐면 32장 4절에 이스라엘아 이는 너희를 애굽 땅에서 인도해낸 너희 신이다 하고 얘기해요. Si ven en el versículo 32, capítulo 4, dice que lo dio forma de buril e hizo de ellos un becerro de fundición y les dijo, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. 애굽에서 인도한 신은 여호와시지 이 금송아지 형상이 송아지의 형상이 아니죠. Quien guió desde Egipto fue Jehová, no fue esta imagen de un becerro de fundición. 이거는 아피스인데 이거는 그 이집트에서 있는 우상, 이집트의 신 중에 하나예요. Este becerro es el dios Apis, es decir, era un dios que se adoraba en la tierra de Egipto. 왜냐면 애굽에 살 때 그 우상을 보았기 때문에 지금 여호와도 안 보이고 모세도 안 보이니까 과거에 믿었던 과거에 의지했던 그것을 만들어내면서 그것이 너희를 애굽에서 인도한 신이라고 섞어버린 거예요. Es que ellos cuando estaban en Egipto vieron esa imagen de esos dioses, ¿verdad? Entonces, no viéndole a Jehová, no viendo a Moisés, a su líder, ellos entonces volvieron a su pasado y crearon una imagen que recordaban del pasado para adorar como ídolo. 왜냐면 이 사람들이 몇 가지 아주 결정적인 체험들은 하지만 하나님의 언약의 말씀도 알지 못하고 율법도 알지 못하고 훈련받지 않았죠. Es que estas personas sí recibieron, llegaron a tener una experiencia fuerte, una experiencia de Dios fuerte, sin embargo, no tenían conocimiento de las leyes, no tenían conocimiento de la promesa de Dios y tampoco recibieron entrenamiento. 그래서 서로 문제가 생기면 하나님께 원망하고 지도자에게 원망하고 불순종하는 모습이 있어요. Entonces, a la primera dificultad, ellos demuestran resentimiento contra el líder, resentimiento contra Jehová y comienzan a hacer, tener desobediencia. 그 민수기 11장 5절에 보면 또 재밌는 말씀이 있죠. Ahí en el libro de Números, capítulo 11, versículo 5, hay una expresión muy divertida. 광야의 삶이 너무 힘드니까 거기 11장 5절에 보면 애굽에 있을 때는 값없이 생선과 외와 수박과 부추와 파와 마늘을 먹은 것이 생각나거늘 하면서 또 원망해요. Si ven en el versículo 5, ahí en el libro de Números, dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y se comenzaron a resentir otra vez. 저희 성도들이 불평하는 건 뭐 아무것도 아니에요. Las quejas que ustedes escuchan de sus miembros no es nada. 그러니까 광야의 성도들은 끊임없이 원망하고 불평할 수밖에 없어요. Los miembros del desierto incansablemente, infinitamente se quejan y están resentidos. 뭐 유월절을 체험하고 무교절을 체험하고 홍해에서 세례를 받아도 원망이 끊이질 않죠. Aunque hayan experimentado la Pascua, hayan experimentado pan sin levadura, hayan experimentado el bautismo del Mar Rojo, no terminan, no cesan sus quejas y 그래- resentimientos. 그래서 모세 목사님이 얼마나 힘드셨겠어요. Entonces piensen cuán realmente cansado o habrá sido dificultoso para el pastor Moisés en esa época. 아론 목사님은 백성들이 하도 원망을 하니까 그렇게 이 금송아지를 만들어 같이 우상을 섬기는데 이 앞장서는 모습까지 보여주잖아요. Y este pastor Aarón, de tanto que se quejó su pueblo, hasta él mismo le creó el becerro de fundición y adoró junto con ellos a ese ídolo. 그러니까 여러분들, 저도 그렇고 여러분들도 그렇고 이 정신 차려, 이 영적으로 온전하지 못하면 저희가 성도들, 이 광야 성도가 너무 많으면 저희가
광야 목회할 수 있어요. Entonces, si nosotros no estamos bien despiertos y firmes, y si tenemos demasiados miembros que están en el desierto, entonces si no nos dejaremos influenciar por ellos y nos volveremos como parte del desierto. 그래서 이 광야의 성도들은 영적으로 자라질 않아요. 영적인 어린아이 상태를 계속 유지해요. Por tanto, estos miembros del desierto no crecen espiritualmente, siempre están en la etapa de niñez. 고린도전서 3장 1절에는 이런 사람들을 육신에 속한 자, 영적 어린아이다라고 돼 있죠. En Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1, a esta clase de personas no dice, no pude hablaros como a espirituales, si no se lo considera, ¿verdad? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. 고린도 교회도 이렇게 영적으로 어린아이였던 이런 사람들이 많았다고 돼 있어요. Entonces, en la iglesia de Corinto también había demasiadas personas que estaban en esta etapa espiritual, como niños espirituales. 그러면 끊임없이 목회자는 이 문제 해결, 성도들이 원망하는 거 들어주고 그거 해결하는 문제 해결하러 계속 쫓아다녀야 돼요. Entonces, en este estado, el pastor así va a estar tan ocupado en solucionar problemas de estos miembros. 그럼 여기서 어떻게 벗어날 수 있을까요? Entonces, ¿cómo hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para librarse de esta situación? 곡식, 이 가나안의 곡식을 먹여줘야 돼요. Hay que darle de comer frutos, alimentos de la tierra de Canaán. 만나만 먹어갖고는 영적으로 자라질 않아요. Comiendo solo el maná, no van a crecer espiritualmente. 저희가 그래서 하나님의 말씀, 단단한 영적인 말씀을 공급해서 먹을 수 있도록 도와줘야 돼요. Por tanto, nosotros debemos proveer de este alimento sólido que es la palabra de Dios y ayudarles a que ellos puedan alimentarse de ella. 자, 우리 이제 가나안의 삶의 특징을 저희가 보려고 해요. Ahora vamos a ver las características de la vida ya en la tierra de Canaán. 거기 전에 우리 커피 브레이크 한 10분만 하죠. Antes de pasar a esto, vamos a tener 10 minutos de receso de café. 네, 가나안의 양식을 먹기 위해서 준비를 네. 하자고. 자, 우리 가나안의 양식을 먹기 위해서 우리 좀 육의 양식도 좀 드세요. Para alimentarse de los alimentos de Canaán, ahora disfruten del alimento para su carne, para su cuerpo. 네, 네. 계속 시작하죠. 이제 가나안 땅의 삶의 특징에 대해서 말씀을 같이 보겠습니다. Continuamos, ahora veremos sobre las características de la vida en Canaán. 민수기 14장에 보면 우리가 가나안의 정탐꾼이 나오는 장면이 나와요. Si vemos en Números capítulo 13, 14, vemos sobre los espías enviados a la tierra de Canaán. 거기 보면 갈렙과 여호수아가 그 12명의 정탐꾼 속에서 이 믿음의 선포, 믿음의 고백을 하죠. Si vemos ahí, Josué y Caleb, quienes estaban también en el grupo de los espías enviados, ellos hacen una declaración de fe. 그리고 나머지 10명은 그 가나안 땅, 정말 젖과 꿀이 흐르는 땅이지만 그 사람들이 너무 거대해서 우리는 메뚜기 같은 아주 벌레 같은 존재다 하면서 그런 표현을 썼었어요. Sin embargo, los restantes 10 espías dijeron que sí, la tierra de Canaán fluye leche y miel, sin embargo, los que habitan ahí son tan feroces que nosotros somos como langostas, como insectos ante ellos. 그래서 가나안 땅에 들어가는 사람은 비전, 약속, 하나님의 언약에 따른 비전과 소원이 있어야 돼요. Por tanto, aquel que entra en la tierra de Canaán
es aquel que tiene una visión sobre la palabra y la promesa de Dios. 어, 똑같은 걸 육신의 눈으로 가지고 봤을 때는 이스라엘이 약하죠. 그런데 언약의 말씀을 가지고 볼 때는 그 땅은 하나님이 주시기로 한 약속의 땅인 거예요. Viendo con ojos carnales, el pueblo de Israel es muy débil, por tanto es imposible entrar. Sin embargo, si uno tiene una visión conforme a la palabra de Dios y esa es la tierra que nos prometió Dios, entonces tiene fe y puede entrar. 그래서 이 두 가지 눈, 육신의 눈과 영적인 눈이 있는데 무엇을 결정할 때는 이 영적인 눈을 가지고 결정할 수 있는 그 안목이 있어야죠. Por tanto, tenemos ojos carnales, tenemos ojos espirituales, pero en el momento de tomar una decisión importante, debes ser capaz de ver con ojos espirituales. 그래서 민수기 14장 8절에 여호와께서 우리를 기뻐하시면 이런 표현이 있잖아요. Si ven en Números capítulo 14, versículo 8, dice, si Jehová se agradare de nosotros, dice esta expresión. 하나님의 뜻이면 이스라엘 백성을 인도하시고 그 땅을 주신다는 거예요. Es decir, esto quiere decir que si esta es la voluntad de Dios, Él nos guiará y Él nos dará esa tierra. 그래서 관심이 이 광야에 있는 사람은 매일 뭐 맛있는 거 먹을 거 없을까? 뭐 애굽에서 누리던 걸 계속 누릴 수 있을까? 이것이 인생의 중요한 문제인데 가나안을 가는 사람들은 하나님의 뜻과 하나님의 나라를 구하는 사람들이에요. Por tanto, los miembros que están en el desierto, su interés está en qué comer, en qué disfrutar, cómo fue la vida pasada. Siempre su pensamiento está cerrado en ello, pero el que se va a la tierra de Canaán tiene la visión y busca la voluntad, cuál es la voluntad de Dios. 그래서 순전한 믿음, 순수한 이 우상을 섬기지 않는 순수한 믿음의 소유자라는 거죠. Por tanto, sería la persona que tiene una fe pura, que no adora a otros ídolos. 마음이 청결한 자들이죠. Estamos hablando de personas que tienen limpio su corazón, 한 마음 예수님만 사랑하고 의지하는 마음이 있는 사람들이에요. un solo corazón que solamente se apoya y sigue a Jesús. 그리고 여호수아 저희가 3장과 5장의 말씀을 통해서 요단강을 건너는 사람들, 요단을 건너는 준비 과정을 마친 사람들이에요. Entonces, si vemos en el libro de Josué, capítulo 3 y también capítulo 5, habla de aquellos que cruzan el río Jordán, el proceso de cruzar el río Jordán. 그래서 저희가 여호수아 3장의 말씀을 잘 정리해서 묵상하면 좋겠죠. Por tanto, sería muy importante poder ordenar bien y meditar sobre el capítulo 3 de Josué. 예수님이 쓰실 수 있는 사람, 예수님이 어떤 사람을 사용하시나 이런 사람을 사용하세요. Entonces, ¿cuál sería la persona a quien usa Jesús? ¿Qué tipo de persona tiene que ser? Es esta clase de persona. 또 다른 얘기로 성령 세례를 받고 성령 충만한 사람이 무엇인가? 바로 이런 사람이에요. Y también, ¿quién sería aquel que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y está lleno del Espíritu Santo? Es esta clase de persona. 그래서 스스로 성결케 한다. 내가 말씀 속에서 나를 비추어 보는 것. 말씀 속에서 나를 하나님의 말씀 속에서 나를 볼 수 있는 사람이죠. Entonces, santificarse sería reflejarse a sí mismo, verse y analizarse por medio de la palabra de Dios. 그리고 항상 하나님의 우선순위, 하나님의 뜻과 하나님의 말씀의 우선순위가 있는 사람이에요. Y es aquella que siempre pone en prioridad, en primer lugar, la palabra de Dios. 그리고 그 말씀 속에서 결단하고 순종을 요구할 때 결단하고 매일 순종해 나가는 사람이에요. Y cuando se te exige obedecer y determinar conforme a la palabra, es aquella persona capaz que cada día toma esa decisión según la palabra de Dios. 그리고 정체성, 할례를 받는다는 것은 영적인 나의 정체성, 아이덴티티가 클리어한 사람이에요.
Y haber recibido la circuncisión es aquel que tiene bien clara cuál es la identidad de él ante Dios. 그래서 예수님이 누구신가? 나는 예수님에 속한 누구인가가 정확하게 정리가 되어 있는 사람이에요. Es una persona que tiene bien claro quién es Jesús y yo qué soy con relación a Jesús, ¿verdad? 그래서 이 광야에 불순종과 원망에 사는 사람과 차이가 있죠. Por tanto, acá hay una diferencia con aquellos miembros del desierto que siempre estaban siendo desobedientes y tenían resentimientos. 그래서 가나안을 정복하는 실제적으로 가나안을 정복하는 하나님의 군대들이에요. Estamos hablando de realmente el ejército, soldados que conquistan en verdad la tierra de Canaán. 그래서 사람의 방법, 전략을 우선순위로 두는 것이 아니라 여호와의 말씀과 성령의 인도하심에 따라서 가나안을 정복해 나가는 거예요. No estamos hablando de estrategias ni de maniobras humanas, sino aquellos que tienen en cuenta realmente la voluntad de Dios y se dejan guiar por el Espíritu Santo. 그렇기 때문에 여호수아 6장에 2절부터 4절에 보면 어떻게 여리고 성을 점령하는지를 보여주죠. Y en Josué capítulo 6, versículo 4 nos muestra cómo ellos conquistaron Jericó. 그 말씀에 보면 매일 하루에 한 번씩 성을 돌라고 그랬어요. 6일 동안 성을 한 바퀴씩 돌아요. Si vemos la palabra, ellos dan vuelta, una vuelta al día durante 6 días. 그리고 제사장은 양각 나팔을 잡고 언약궤를 메고 앞서 행해요. Y los sacerdotes, ellos llevaban bocinas de cuernos de carnero y estaban enfrente con el arca. 그리고 일곱째 날은 일곱 번 들고 제사장들이 나팔을 불 때 성이 무너지죠. Entonces, en el séptimo día dan 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocan las bocinas y luego de ello se derrumba los muros de Jericó. 저희들에게 적용하면 영적인 전쟁은 인간의 전략이나 어떤 방법으로 하는 것이 아니라 하나님의 말씀 속에서 예수님이 인도하신 대로 따라가는 거죠. Entonces, una guerra espiritual no es una victoria o una forma de lucha con estrategias o, digamos, formas o maneras humanas, sino dejarse guiar por la palabra de Dios. 그래서 사실은 저희가 교회 성장학이나 이런 방법론 어느 정도는 배워야 되지만 그 방법론이 사실은 방법론이 교회를 성장시키는데 핵심은 아니라는 얘기예요. Bueno, es en cierta manera cuando estudiamos cómo hacer progresar una iglesia, bueno, es bueno estudiar estrategias, formas, pero podemos decir que esas formas o maneras no son el medio más principal de lograrlo. 왜냐면 한 교회가 물론 성도가 많아지고 재정도 넉넉하고 사역도 많아지면 좋지만 그 다 그렇게 어떤 방법을 취할 때 다 그렇게 되는 것은 사실은 아니죠. Bueno, es cierto que las iglesias sería bueno que tengan muchos miembros, financieramente estén estables, tengan muchos ministerios activos, pero no significa que todas esas estrategias que se estudia se apliquen o le sirvan a todas las iglesias de igual manera. 저희가 그래서 지금 가나안을 정복하는 이 사람들의 캐릭터, 그다음에 라이프 스타일을 잘 이해해야 돼요. Por tanto, para nosotros es importante conocer, entender bien este estilo de vida de las personas que conquistan el Canaán. 그리고 이것은 1, 2년에 끝난 것이 아니라 그 후에 아, 다윗과 솔로몬 시대에 가나안 정복이 완성이 되죠. Y esto no termina en 1 o 2 años, sino después de años, después de allá en la época de David y Salomón recién se cumple y se completa la conquista de Canaán. 결국 우리가 이걸 이제 저희는 영적으로 가나안을 정복하는 입장에서 예수님이 다시 오실 때까지 계속해서 이러한 삶을 살아가야 한다는 거예요. Es decir, espiritualmente hablando,
como conquistadores de Canaán, debemos estar llevando este estilo de vida hasta que vuelva nuevamente Jesús. 음, 그렇기 때문에 이게 단기에 뭐 10년, 20년에 그냥 교회가 성장하는 걸로 끝나는 게 아니죠. Por tanto, no estamos hablando de que esto terminaría en 10 o 20 años con tal de lograr que progrese una iglesia. 저희가 이런 믿음의 눈을 가지고 우리의 총주의자이신 예수님이 무엇을 원하시는지를 정확하게 볼 줄 알아야 돼요. Por tanto, con estos ojos espirituales debemos ser capaces de ver qué es lo que en realidad o en suma quiere Jesús. 그래서 저희가 이걸 이제 정리를 하면 하나님 나라에 중요한 법칙이 있다는 걸 알게 돼요. Entonces, para ordenar esto, nosotros podemos ver que en el reino de Dios existe una regla, un principio muy importante. 그래서 광야의 성도, 가나안의 성도, 또 광야의 교회, 가나안의 교회가 있다는 걸 알게 돼요. Podemos saber entonces que existe un miembro santo del desierto y un miembro santo de Canaán. Es decir, hay una iglesia del desierto y hay una iglesia de Canaán. 그래서 제가 그냥 이름을 붙인 거예요. 분리의 원칙이라고 붙여놨어요. Por tanto, le pusimos un nombre a este principio, el 그래서 principio básico de la distinción o separación. 크게 보면 왕국도 하나님의 나라가 있고 마귀의 나라가 있어요. En un aspecto amplio, existen dos reinos, el reino de Dios y el reino del diablo. 그리고 왕도 예수 그리스도 만왕의 왕 창조주가 계시고 그다음 반대로 마귀 우리 가짜 세상의 신 세상의 임금인 마귀가 있어요. Por otro lado, también reyes podemos ver. Tenemos por un lado a Jesucristo, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y por otro lado tenemos al diablo, el rey falso, digamos, ¿verdad? El príncipe de este mundo o el Dios de este siglo se le 그래서 describe. 저희가 살고 있는 이 땅은 애굽이라 그랬었죠. 이집트. Dijimos que Egipto es la tierra donde estamos, el Temundo. 그래서 이 땅의 왕은 마귀고 이 세상의 공중 권세 잡은 것도 마귀고 이 세상의 신도 마귀예요. Por tanto, el rey de este mundo es Satanás, el diablo, es el rey de la potestad del aire, el Dios considerado del siglo. 그래서 이 세상에서 성공하고 잘 살려면 누구에게 잘 보여야 되겠어요? Entonces, si uno quiere ser exitoso, vivir bien en este mundo, ¿con quién debe entenderse entonces? 마귀에게 줄을 서야 되는 거예요. Hay que ir a formar fila hacia el diablo. 그런데 이 세상의 나라가 전부가 아니라 하나님의 나라, 영원한 하나님의 나라가 있어요. Pero lo que hay en este mundo no es lo todo. Existe el reino eterno, el reino de Dios. 그래서 저희는 세상의 왕인 마귀에게 줄을 선 사람들이 아니라 예수님의 은혜와 사랑 가운데 하나님의 나라의 백성이 된 사람들이에요. Nosotros no somos personas que formamos fila para el reino de Satanás, del diablo, sino estamos, por la gracia de Jesús, estamos formando parte, queremos formar parte del reino de Dios. 그리고 저희가 아는 것은 예수님께서 다시 오실 때 이 세상의 왕이 쫓겨나고 심판받고 지옥에 간다는 거예요. Y lo que sabemos bien es cuando vuelva otra vez el Señor Jesús, este príncipe del mundo, este Dios de este siglo, va a ser echado, va a ser enjuiciado y se le va a enviar al infierno. 그래서 성경에서 이 마귀가 갖고 있는 권세를 요한복음 12장 31절에서는 이 세상의 임금이다. 에베소서 2장 2절에서는 공중권세 잡은 자다. 고린도후서 4장 4절에는 이 세상의 신이다 하고 가르쳐 주고 있죠. Nos muestra en la Biblia qué poderes tiene el diablo o Satanás. En Juan 12:31 se lo describe a él como el príncipe de este mundo que será echado fuera, ¿verdad? En Efesios capítulo 2, versículo 2, lo describe como el príncipe de la potestad del aire, ¿sí?
Y en Segunda de Corintios, capítulo 4 versículo 4, a él se lo describe como el Dios de este siglo. 예수님을 모르는 하나님의 나라를 모르는 사람들은 이 세상의 전부인 줄 알고 이 세상의 소망을 두고 살아가는 거예요. Aquel que no conoce, las personas que no conocen el reino de Dios, piensa que lo que existe en el mundo es lo todo, es todo esto, entonces quieren vivir conforme a lo que ofrece este mundo. 그래서 나라와 왕국은 기본적으로 왕이 있고 백성이 있고 땅이 있어요. Las naciones o los reinos básicamente tienen tres elementos. Tienen un rey, tienen un territorio y tienen una población. 그래서 저희가 이렇게 두 나라, 두 왕, 두 백성이 존재한다는 거예요. Entonces sabemos que existen dos naciones, dos pueblos, dos reyes, ¿verdad? Existen, ¿verdad? 그리고 또 하나님의 나라 백성 안에도 광야의 백성, 가나안의 백성 이렇게 또 두 가지로 나눠져요. Y dentro del pueblo, del reino de Dios mismo, podemos dividir otra vez en dos grupos, que son los santos o pobladores del desierto y santos o pobladores de Canaán. 저희가 왜 이렇게 열심히 공부를 하고 있습니까? ¿Por qué nosotros estamos esforzándonos tanto en estudiar? 가나안의 백성에 속하려고, 가나안의 성도가 되려고 지금 이렇게 열심히 공부하고 있는 거예요. Porque queremos ser parte de la población de Canaán. Por eso estamos esforzándonos mucho. 이렇게 공부 안 해도 구원받고 하나님 나라에 갈 수는 있어요. Aunque no estudiemos así tan esforzadamente, podemos recibir la salvación y nos iremos al reino de los cielos. 왜냐하면 광야에 있는 성도들도 유월절의 어린 양 체험하고 무교절 만나도 좀 먹고 뭐 이랬었어요. Es que los santos del desierto también experimentaron la Pascua, el cordero de la sangre del cordero de la Pascua, también experimentaron la fiesta de pan sin levadura, comieron algo de maná, ¿verdad? Todo eso experimentaron también los del desierto. 너무 극심하게 우상을 섬기지 않는 한 뭐 구원도 받고 그냥 하나님 나라에 갈 수 있어요. Si no son extremadamente servidores de ídolos, en cierta manera recibirán salvación y se irán al reino de Dios. 그런데 가나안의 성도, 가나안의 그 백성들이 누리는 영광이 있다는 걸 알고 나니까 저희가 거기에 대한 소망이 생기죠. Pero una vez que se conoce la gloria que recibirán los que son los miembros o pobladores de Canaán, entonces ahí nosotros deseamos formar parte de ese grupo. 그래서 사람은 문화와 환경에 영향을 받는 사람들이에요. El hombre siempre es un ser influenciado por la cultura y su medio ambiente. 그래서 저희가 사는 지역, 사는 그 말하는 언어, 문화에 따라 사람들의 그 어떤 인품이나 그런 것들이 이게 형성이 돼요. Y dependiendo de qué clase, con quién nos relacionamos, dónde vivimos, qué cultura, en medio de qué cultura estamos, todo eso forma, le hace formar la personalidad de alguien. 그래서 인생관, 가치관, 신앙관, 세계관이 이런 영향력 속에서 만들어져요. Por tanto, las perspectivas de la vida, los valores, las creencias se van formando dentro de estas influencias. 그래서 저희가 하나님의 나라의 특징이 무엇인가, 하나님 나라의 가치관이 무엇인가 말씀을 통해서 같이 배우는 거예요. Por eso estamos nosotros estudiando juntos cuál sería la prioridad o perspectiva en el reino de Dios, qué es lo que tiene valor en el reino de Dios. Estamos estudiando juntos. 그렇지 않으면 우리가 세상에 살기 때문에 결국 세상의 영향력 속에서 세상의 가치관, 세상의 인생관을 배워요. Porque si no es así, nosotros como estamos viviendo dentro del mundo, vamos a aprender y ser influenciados por estas prioridades o valores que nos enseñan en este mundo.
하나님께서 우리를 훈련시키시려고 이 환경을 그냥 허락해 주신 거예요. Dios ha permitido que estemos en este ambiente para entrenarnos. 그래서 저희가 지혜롭게 이것을 분별할 수 있는 은혜가 필요하죠. Por tanto, nosotros necesitamos esa gracia que nos permita distinguir sabiamente estas diferencias. 그렇게 성경은 사람을 이렇게 분리를 하면서 세 종류로 사람을 봐요. La Biblia hace una separación, una distinción y hace una clasificación en tres tipos de personas. 그래서 예수님을 전혀 모르는 육에 속한 사람, 자연인이다 하고 고린도전서 2장 14절에 표현해요. Está el hombre que no conoce absolutamente a Jesús. Y en Primera de Corintios, capítulo 2 versículo 14 se lo habla como el carnal, ¿verdad? Ahí se lo describe como el hombre natural. ¿M? 그렇게 바울이 고린도전서 2장 14절에 성령의 일을 모르니까 하나님을 따라가는 것이 미련해 보이고 어리석어 보이는 거예요. Y ahí Pablo entonces describe en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, por eso para ese hombre natural, para él son locura y no 그래서 las puede entender. 육에 속한 사람을 저희가 다른 얘기로 하면 애굽에 사는 마귀의 자녀들이에요. En otras palabras, a este hombre que es carnal, a este hombre natural, es aquel que vive en Egipto y es hijo de Satanás. 그래서 저희가 애굽에 사는 마귀의 자녀들을 전혀 부러워할 필요가 없는 거죠. Por tanto, nosotros no tenemos por qué envidiar a ese hijo del diablo que vive en Egipto. 그런데 그리스도 안에 있는 사람도 육신에 속한 사람과 신령한 자 이렇게 두 가지로 나눠진다는 거예요. Pero dentro de Cristo también están los que están otra vez considerados como carnales y hay otros a quien se le considera espirituales. 그래서 바울이 이 육신에 속한 사람을 영적 어린아이다 하고 표현돼 있죠. Por tanto, Pablo los describe, aquellos que son como carnales, lo describe como a niños en Cristo. 그래서 저희가 지금 본 광야에 속한 사람들이에요. Estos son, a los que recién vimos, los santos miembros del desierto. 고기 먹을 때, 제가 어디 가서 어떻게 먹어야 맛있을까? 그것이 인생의 가장 중요한 목적이에요. 삶의 목표예요. Es como que tienen su pensamiento o prioridad de vida. Ahora, ¿dónde puedo ir para comer sabrosamente una carne, por ejemplo? ¿Verdad? En eso piensan. ¿Dónde sería? 성공해서 돈 벌어서 아순시원에 있는 최고급 호텔 가서 한번 레스토랑 가서 밥 먹어야지 하는 것이 살아가는 제 인생의 최고 목적이라는 거예요. 예수님을 믿는데도. Tiene fe en Jesús, pero su prioridad en la vida es ganar dinero e ir a un restaurante lujoso en Asunción para probar una comida bien sabrosa. 이런 사람 많죠. Hay muchos tipos, esta clase de personas hay muchos. 음, 그리고 신령한 자, 성령 충만한 사람, 이 사람은 저희가 가나안을 정복하는 성도라고 보는 거죠. Y está el hombre espiritual, ¿verdad? Y a este hombre espiritual hablamos aquel que conquistó la tierra de Canaán. 영적인 것, 하나님의 나라를 분별할 수 있는 지혜가 있다는 거예요. Que sea espiritual significa que es capaz de discernir y distinguir lo que es el reino de Dios. 저희가 왜 절기 공부한다 그랬었죠? ¿Por qué nosotros dijimos que estudiamos las fiestas de Israel? 하나님의 나라, 하나님의 행하시는 일을 달력으로 보는 훈련이라 그랬어요. Es un entrenamiento para ver las obras de Dios por medio de su calendario. 그래서 학교에 가면 우리가 달력 배우는 것처럼 예수님을 통해서 예수님이 행하시는 일에 대한 이 달력 보는 거를 배운다 그랬어요.
Así como cuando nos vamos a la escuela nos enseñan a ver el calendario, nosotros por medio de Jesús queremos ver por este calendario, entrenándonos cuáles son o cómo va surgiendo la obra de Jesús. 어, 우리 우리 어린아이들 학교를 안 다녀갖고 달력을 달력이라는 개념이 없는 아이들한테 오늘이 무슨 요일이고 뭘 해야 된다고 설명해도 걔네들 못 알아듣잖아요. Y a ese niño que no se va a la escuela y no se le enseñó a ver el calendario, que no van a entender aunque vos le hables qué día hoy es de la semana o qué se hace en este mes o cuántos días tiene el año, no van a entender. 그래서 저희가 하나님의 이 절기 달력을 잘 공부해서 신령한 자가 되려고 하는 거예요. Por tanto, lo que nosotros buscamos al estudiar este calendario espiritual, este calendario bíblico, es volvernos hombres espirituales. 우리의 창조주, 우리의 구원자이신 예수님이 무슨 일을 하시는지 우리가 이해하려고 하는 거예요. Es para comprender lo que hace nuestro Creador, nuestro Salvador Jesús. 이렇게 성경엔 두 가지 크게 두 나라, 두 백성, 이 두 종류의 삶의 모습이 있어요. Por tanto, en la Biblia nos muestra estos dos tipos de reinos, dos tipos de pueblos, dos tipos de formas de vida. 그리고 또 하나님의 백성들 안에서도 이렇게 두 종류의 모습들이 분리가 되어 있어요. Y dentro mismo del pueblo de Dios hay dos tipos de grupos de personas, ¿sí? 저희가 한번 또 이 분리의 모형들을 성경에서 한번 찾아서 몇 가지 보죠. Bueno, en la Biblia podemos encontrar modelos de distinción o separaciones. 첫 번째는 심판도 두 종류가 있어요. Primero podemos ver que el juicio también existen dos tipos de juicio. 노아를 통해서 물의 심판을 보여주셨어요. Por medio de Noé nos ha mostrado el juicio del agua. 그러면서 반드시 불의 심판이 있을 것을 가르쳐 주시죠. Y con ello nos enseña que sí o sí habrá un juicio por fuego. 물의 심판은 완전한 심판이 아닌데 불의 심판은 완전한 심판이에요. El juicio del agua no es el definitivo, completo, pero el del fuego sí, ya es definitivo. 그래서 노아를 통한 이 물의 심판은 예수님의 재림 때 오는 불의 심판에 대한 예고편과 같은 거였어요. Entonces, el juicio del agua que nos mostró por medio de Noé es como un anticipo de lo que sería el juicio de fuego cuando vuelva otra vez Jesús. 계시록 20장에 저게 마지막 때 심판 마지막의 모습을 보여주죠. En Apocalipsis capítulo 20 nos muestra cómo será el juicio en los últimos tiempos. 또 하나님께서 아브라함을 통해서 세상 가운데 건지시고 훈련시키는 여정들을 보여주세요. Y Dios nos muestra por medio de Abraham cómo a él lo saca del mundo y le da salvación. 처음부터 약속의 땅 가나안에 들어가서 그 믿음의 삶을 살았던 게 아니었죠. Abraham no es que desde el principio entró ya en la tierra de Canaán y ya vivió una vida de fe. 저희가 갈대아 우르에서 창세기 12장 1절 그 말씀을 받을 때가 아브라함이 60세였다고 봐요. Cuando Abraham lo llamó y los sacó de Caldea, Ur de Caldea, Abraham tenía ya la edad de 60 años. 근데 본토 친척 아비집을 떠나라 그러는데 그 집은 고향은 떠났는데 아버지와 조카를 데리고 떠났죠. Ahí les dijo que deje a su tierra, deje a su parentela y a su padre. Sin embargo, cumplió en dejar su tierra natal, pero no dejó a su padre ni a su pariente Lot. 그래서 하란에서 15년을 살았어요. Y vivió durante 15 años en la tierra de Harán. 그러고 나서 가나안으로 가게 되죠. Y luego de ello pasa a la tierra de Canaán. 가나안에서도 계속해서 업앤다운이 믿음의 업앤다운이 있었어요. Y en Canaán mismo también siguió teniendo altibajos en su fe. 그 안에서도 주님의 믿음의 여정의 훈련이 있었죠.
Dentro de ella también tuvo entrenamientos de fe, entrenamientos de la vida de fe. 그래서 약속의 아들, 실질적으로 약속의 아들을 받은 것은 100세예요. Y cuando recibió realmente al hijo de la promesa, era ya cuando tenía 100 años. 이렇게 보면 아브라함도 40년 동안 광야의 삶을 살았다고 보죠. Y así nosotros podemos ver que Abraham también tuvo 40 años de vida en el desierto. 음, 그 다음에 우리 사라와 하갈이 아브라함의 두 아내의 차이가 있어요. Y también ahora vemos una separación, una distinción entre las dos señoras de Abraham, entre Sara y Agar. 물론 크게는 하나님의 택하시는 은혜가 있어요. Bueno, en gran aspecto, aquí hay una gracia de ser elegido por Dios. 그래서 그냥 성경을 좀 크게 보면 하나님께서 하나님의 은혜로 택하시고 좋은 배역들을 주셔요. Mm. Si vemos así a la Biblia en gran aspecto, hay una elección de la gracia de Dios y Dios le asigna ser un buen personaje, un buen personaje de la Biblia. 저희가 사라와 하갈의 스토리를 보고 우리가 만약에 배역을 선택할 수 있는다 그러면 누가 하갈을 선택하겠어요? 당연히 사라를 선택하죠. Si nosotros teniendo a Sara y a Agar, y a nosotros nos dicen que a quién vas a elegir como personaje, nadie va a elegir a Agar, todos van a elegir a Sara. 여러분들이랑 저랑 창세기 내용을 읽으면서 배역을 정하라 그러면 이삭을 하지 여러분들이 이스마엘 택하겠어요? Si a ustedes le permitieran elegir un personaje y viendo así Génesis, ¿quién elegiría a Ismael? Todos elegirían a Isaac. 왜냐하면 그래서 하나님의 절대적인 주권이 있다는 걸 말씀드리는 거예요. Le estoy hablando de que acá hay una soberanía absoluta de Dios. 그 안에서도 또 사라와 하갈이라는 두 사람의 그 믿음의 여정이 다르죠. Y dentro de ella también la vida espiritual, el camino espiritual de Sara y Agar es diferente. 그 또 안에서 우리가 믿음으로 깨닫고 순종하는 과정들이 있어요. Y dentro de ella hay procesos en donde nosotros nos damos cuenta y obedecemos por fe. 그 또 이스라엘 야곱의 자녀들을 또 허락하세요. Bueno, y luego a Israel, a Jacob, les permite tener descendencia. 그 12명의 아들 중에서 또 하나님께서 육신으로는 유다를 택해서 인간으로 오실 준비를 하시죠. Y dentro de sus 12 hijos, el Señor elige corporalmente, 그다음 carnalmente, da para venir a este mundo. 12명의 아들 중에서 영적으로는 요셉이 예수님의 표상, 예수님의 그림자예요. De los 12 hijos, una representación, ejemplificación espiritual es José, de Jesús. 이렇게 하나님께서 항상 이렇게 두 종류의 성도들의 모습, 이 두 종류의 신앙의 모습을 보여주세요. Y Dios siempre nos muestra que existen dos tipos de vida espiritual, dos tipos de personas o pueblo de Dios. 그래서 아브라함의 두 아들들도 이스마엘에게는 계집종의 아들이다. 육체를 따라 난 아들이다 하고 표현해요. Y también entre los dos hijos de Abraham, a Ismael se lo describe como hijo de la esclava, de la sierva, hijo de la carne, así se lo describe en la Biblia. 또 이삭을 향해서는 자유하는 여자의 아들이다. 약속의 아들이다. 이렇게 표현되죠. Y a Isaac lo describe como hijo de la mujer libre, hijo de la promesa. 그래서 하나님께서 이렇게 계속해서 두 종류의 분리의 모형들을 계속 보여주세요. Y así Dios siempre nos muestra, nos sigue mostrando dos tipos, dos formas distintas y separadas. 지금 이런 각도로 보면 지금 광야의 자녀들이 있고 가나안의 자녀들이 있죠.
Entonces, viendo en esta perspectiva, tenemos los hijos de Canaán y los hijos del desierto. 그래서 가나안의 성도들을 저희가 제자들이다, 헌신자다, 성령 충만한 사람들이다 이렇게 신약적인 표현으로는 그렇게 하는 거예요. Por eso, teológicamente hablando, a los miembros de Canaán, nosotros hablamos de los devotos, de los discípulos, de los sacrificados, de los santificados. 그래서 가나안의 헌신자들을 갈라디아서 5장으로 보면 그 성령의 열매를 맺는 사람들이다 이렇게 보는 거죠. Y a estos miembros de santos de Canaán, viendo en Gálatas capítulo 5, se los describe como aquellos que producen fruto del Espíritu. 그래서 갈라디아서를 통해서 바울이 갈라디아 교회 안에 육신의 열매를 맺는 사람들이 있고 성령의 열매를 맺는 사람들이 있다고 계속 비교해 주죠. Y Pablo mismo a los miembros de la iglesia de Gálatas hace una distinción de que existen miembros que son de la carne y miembros de que producen frutos del Espíritu. 그래서 육체의 열매를 맺는 사람의 특징은 거기 보면 육체 욕심을 따라 산다, 성령의 인도하심을 따라 살지 않는다고 돼 있죠. Aquellos que producen fruto de la carne, si ustedes ven, describen de que ellos viven conforme a las obras de la carne y no del Espíritu. 저희가 이 말씀을 지금 광야의 성도들이 원망하는 내용으로 옮겨가면 바로 이해가 돼요. Si nosotros trasladáramos a todas esas quejas y resentimientos que dijeron los miembros del desierto, enseguida vamos a poder comprenderlo. 가나안을 정복해야 되는 그 비전과 소원이 없이 당장 내가 여기서 어떻게 맛있게 먹고 어떻게 이 세상에서 잘 살까 하는 생각뿐이 없어요. 예수님을 믿고 난 다음에도. Esto estamos hablando de personas que ya creen en Jesús, pero ya no tienen aquí visión de cómo ir a conquistar Canaán, sino cómo vivir bien, cómo comer bien, qué es lo que van a disfrutar. En eso nomás piensan. 그래서 이것을 바울이 갈라디아서 5장 16절부터 21절에 육신을 따라 사는 사람들의 특징이다 하고 설명을 해주는 거예요. Y a estos Pablo describe en el capítulo 5, desde el versículo 16 al 21, como aquellos que siguen a los deseos de la carne. 왜 이 서신서를 기록했겠습니까? ¿Por qué será que él registró esta carta, esta epístola? 갈라디아에 있는 성도들이 다 성령의 소욕을 따라 성령의 열매를 맺고 있는 사람이라면 이런 메시지를 줄 이유가 없죠. Si los de Gálatas, todos fueren espirituales y estén produciendo fruto del Espíritu, entonces no tendría motivo para escribir este mensaje. 왜냐하면 우리가 지금 공부한 것처럼 우리는 세상에서 육체의 소욕을 따라 살던 사람들이에요. Así como estamos estudiando, nosotros en este mundo vivíamos conforme a los deseos de la carne. 그 십자가 예수님을 만나고 구원의 은혜를 받아도 이게 쉽게 성령 충만한 성령의 열매를 맺는 사람은 쉽게 변하지 않아요. Y aunque hayamos recibido la gracia y la salvación por medio de la cruz de Jesús, nos encontramos con Jesús, pero no es fácil deshacernos de esto que teníamos 그래서, antes. 그래서 그냥 예수님을 믿고 그냥 놔두면 광야의 성도가 살아가는 삶, 광야에서 40년을 살다가 그냥 광야에서 죽게 돼 있어요. Si después de tener fe en Jesús dejamos esto así nomás, vamos a vivir la vida en el desierto y moriremos ahí en el desierto. 그러기에 갈라디아서 5장 24절에 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정과 욕심을 십자가에 못 박았다 하고 선포하죠. Es por eso que en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, todo en la cruz. 내가 하나님의 말씀 속에서 비추어 볼 때 내 안에
이 세상의 욕심들, 육체의 소욕이 있다는 걸 발견하고 그것을 십자가에 지금 이 고백하는 거 십자가에 못 박는 이 벗어던지는 훈련을 계속 해야 한다는 거예요. Cuando nos reflejamos a nosotros mismos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que tenemos aún estos placeres, pasiones y deseos de la carne, y lo que tenemos que es entrenar siempre, todos los días, de esto, deshacernos y crucificarlo en la cruz. 그것이 스스로 성결케 하는 과정이에요. Ese es el proceso de santificarse. 그것이 우리 마태복음 5장 3절 심령이 가난한 자가 되어가는 과정이에요. Y esto es lo que dice en Mateo capítulo 5, eh, el que es pobre en espíritu. 내 안에 육체 소욕들, 육체 옛 과거에 이런 모습들이 있다는 것을 보고 예수님께 고백하는 거죠. Es darse cuenta de que tengo ese pasado de la carne en dentro de mí, esos deseos y pasiones carnales, y esto es y confesarlo ante Jesús. 이렇게 성령의 열매를 맺어 갈 때 하나님의 나라를 유업으로 받는다고 가르쳐 주고 있는 거죠. Y nos está enseñando que cuando produzcamos así fruto del Espíritu, podremos recibir al cielo, al reino de los cielos como heredad. 그렇지 않으면 26절 광야의 성도들처럼 헛된 영광을 구하고 서로 격동하고 서로 투기하고 계속 싸우고 있다는 거예요. Si no sucede eso, así como dice en el versículo 26, estaremos irritándonos unos a los otros, envidiándonos unos a los otros. 그래서 저희가 지금 초실절 공부하면서 초실절까지 지키는 사람과 그 6월절과 무교절만 지키는 사람의 차이를 본 거예요. Acá estamos viendo la diferencia entre aquellos que guardaron la fiesta de la Pascua hasta solo el de panes sin levadura y aquellos que también guardaron después ya la fiesta de las primicias. 만나를 먹는 사람과 가나안에 들어와서 그 곡식을 먹는 사람의 차이예요. Y esta es la diferencia entre aquellos que comieron solo el maná o aquellos que ya en la tierra de Canaán pudieron comer los frutos de esa tierra. 그래 저희도 이 가나안의 곡식인 예수님의 생명의 말씀을 잘 먹고 소화를 해야 되겠죠. Por tanto, nosotros también debemos ser capaces de comer y digerir bien este alimento de Canaán, que es el alimento verdadero, que es Jesús. 그래서 여러분들도 예수님으로 쭉 가득 찬 찌빠를 만들어서 파셔야 돼요. Por tanto, ustedes también deben fabricar y vender esa chipa que está lleno de Jesús. 그 목회자들은 예수님의 빵을 잘 만들어서 전달하는 사람들이에요. Por tanto, los pastores son aquellos que fabrican bien el pan de Jesús para poder dárselo a otros. 그래서 예수님께서 우리에게 빵 그릇을 하나씩 주셨잖아요. Y es así que Jesús nos dio a cada uno un recipiente para el pan. 저희가 이렇게 이 절기의 특징들 오늘 이렇게 해서 초실절까지 봤어요. Y así vimos las características de cada fiesta. Hoy llegamos hasta la fiesta de las primicias. 기도하고 마치죠. Vamos a orar y culminar. 하나님 아버지 저희들에게 날마다 생명의 말씀을 공급해 주심을 감사합니다. Señor Dios, te damos gracias por darnos cada día esta palabra que es vida. 예수님이 우리의 모든 생명의 근원이시고 능력이십니다. Jesús, tú eres la fuente de nuestra fe, la fuente de todo poder. 예수님의 말씀을 먹을 때마다 우리가 어떤 사람들인지를 분별할 수 있는 그 지혜를 허락해 주시옵소서. Y permite, Señor, en nosotros la sabiduría de poder saber quiénes somos cada vez que consumimos tu palabra. 우리 가운데 있는 세상의 육체 정욕들, 육체 소욕들을 버려버리게 하여 주시고 Señor, permite que podamos desechar todas las pasiones y deseos carnales que hay dentro de nosotros. 성령의 소욕들을 따라 하나님의 나라를 소망하게 해 주시옵소서.
y que podamos seguir los deseos espirituales y tener esperanza en el reino de Dios. 날마다 예수님을 닮고 성령의 열매를 맺기 원합니다. Y deseamos parecernos cada día a Jesús y tener frutos del Espíritu. 예수님이 다시 오실 때까지 우리에게 맡겨주신 이 예수 그리스도의 복음을 맥시멈 증거할 수 있게 도와주시옵소서. Y hasta que llegues nuevamente, Señor Jesús, podamos nosotros ser testigos a lo máximo del Evangelio de tu palabra. 여기에 모인 모든 목사님들이 그렇게 쓰임 받는 복을 누리게 하여 주시옵소서. Que a todos los pastores que están presentes aquí puedan tener esta bendición. 예수님의 이름으로 기도합니다. Hemos orado en el nombre de Jesús. 아멘.